कोलकाता स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में शुक्रवार को उस समय अभूतपूर्व अराजकता और भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब तृणमूल कांग्रेस की पूर्व पार्षद और बोरो चेयरमैन रेहाना खातून कांग्रेस में शामिल होने पहुंची। उनके दफ्तर पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक गुट ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध इस कदर बढ़ गया कि दफ्तर के भीतर ही रेहाना खातून पर कथित तौर पर अंडे फेंके गए और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे व हाथापाई हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 44 की पूर्व टीएमसी पार्षद रेहाना खातून शुक्रवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। जैसे ही उनके पार्टी में शामिल होने की खबर दफ्तर में फैली, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक बड़े धड़े ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। कार्यकर्ताओं ने रेहाना खातून के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच भीड़ में किसी ने रेहाना खातून को निशाना बनाकर अंडे फेंक दिए। इसके बाद पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया और स्थिति अनियंत्रित होने लगी। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेहाना खातून पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रेहाना खातून के समर्थकों एवं विरोध कर रहे गुटों के बीच बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। पार्टी दफ्तर के अंदर ही दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, जिससे वहां मौजूद फर्नीचर और अन्य सामान बिखर गए। दफ्तर के भीतर मचे इस भारी बवाल को शांत कराने के लिए वरिष्ठ नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से स्थिति पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस घटना के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस पूरी घटना के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा रेहाना खातून पर लगाए गए आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक या न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में आक्रोशित कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। আসতে চাইছে দুজনের মধ্যে যাতে আলাপ আলোচনার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়, সেই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সবসময় গ্রহণ করবে। একদম ঠিকই বলেছেন, দুর্নীতিগ্রস্তরা কংগ্রেসে আসার সাহস পাবে না, কারণ পরের দিন থেকেই তো পুলিশ তাদের পিছনে ঘুরবে। অতএব আজকে লোকাল যে রাজনীতি থাকে, আমাদের কর্মীরা দুদিনে পতাকা নিয়ে লড়াই করেছে। আজকে যখন মানুষের একেবারে জনস্রোত কংগ্রেসের দিকে, তখন স্বাভাবিকভাবে বহু মানুষের বহু অভিযোগ থাকে। তো সেই জায়গায় আজকে আমার সঙ্গে এনারা কথা বলেছে। আমি কর্মীদের সম্মান যাতে প্রথমে বজায় থাকে এবং নতুন যারা আসছে এদের দুজনের মধ্যে, তাহলে রেহানা খাতুন যোগদান করবেন না করবেন? আমি আজকে একটা কথা বলছি, সবটাই দল আলোচনা ক্রমে, কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে তাদের সম্মানের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত সমাপ্ত। কংগ্রেস কর্মী যারা দাদা এদিকে ঘুরে একটু আমাকে শুনতে হয়, আমি আর নতুন যারা আপনারা তো এটা বুঝতে পারছেন, আজকে কংগ্রেসের এই পতাকা ছাড়াও লড়াই করার কোনো জায়গা নেই। আর সেই জন্য যারা দুর্নীতি এই পতাকাটা রক্ষা করেছে তাদের সম্মান রক্ষাটা আমার কাছে সবথেকে জরুরি। কিন্তু নতুন যারা আসবে, যখন জানালা খোলা হয় তখন অক্সিজেন ঢোকে, আর অক্সিজেন বন্ধ না করতে চাইলে তার সঙ্গে কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড, অতএব তাকে যাতে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করা যায়, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে সেইভাবে রেহানা খাতুন তিনি আবেদন করলে তার আবেদন আমরা মর্যাদার সঙ্গে দেখব। যদি পার্টি মনে করে, কর্মীরা মনে করে তাকে গ্রহণ করা হবে, আমরা গ্রহণ করব। তার যাতে ইজ্জতে কোথাও সম্মানহানি না হয়, আমাদের কর্মীদের যাতে কোনোভাবে সম্মানহানি না হয়, সেটাই রাজ্য কংগ্রেস খুব গুরুত্ব সহকারে। আপনাকে একটা কথা বলি, টিম ছোড়াটা আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। ছবি তুলবেন, ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।